Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan materi dari tasrif istilahi. Terakhir kita sudah menyelesaikan bab taf'il atau bab fa'ala dari bab 7. Baik dari bina yang sahih atau dari bina yang mu'tal. Ya, dari bina sahih maupun mu'tal. Kita murajaah dulu. Tasrif dari bab 7, fa'ala yufa'ilu, farroha yufarrihu, zakka yuzakki. Ya, kita mulai fa'ala. Silakan. Fa'ala taf'ilan taf'alan fa'ilatu fa'il mufa'alun farroha zakka zakilatu zakki muzakkan zukkiya. Ya, karrara ya. Iya kok rewel. Dan si adem ini. Kurang panas. Ya, karrara seperti farroha. Ya. Karrara yukarriru takriron takrirotan takroron tikroron mukarrirun mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun kurrira yukarraru wahada wahada yuwahidu tauhidan tauhidatan tauhadan tihadan muwahhidun muwahhadun wahid la tuwahhid muwahhadun wuhida hawwala hawwala yuhawwilu tahwilan tahwilatan tahwalan walan muhawwilun muhawwalun hawwil la tuhawwil muhawwalun hawwila yuhawwalu rabba rabba yurabbi tarbiyatan murabbin murabban rabbi la turabbi murabban wassa wassa yuwassi tausiyatan muwassin muwassan wassi la tuwassi muwassan wussiya yuwassa qawwa qawwa yuqawwi taqwiyatan muqawwin muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan quwwiya yuqawwa. Baik, sekarang masuk tasrif bab 8 bab fa'ala. Halaman 132 133. Kita tasrif, kita murojaah untuk wazan dan juga contoh dari bina salimnya. Fa'ala dan qatala. Silakan. Fa'ala
fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun fu'ila yufa'alu qatala yuqatilu muqatalatan qitalan muqatilun muqatalun qatilatu qatil muqatalun qutila yuqatalu. Ya, masih tersisa beberapa bina. Sebelumnya dilihat dulu di contoh, tabel contoh. Ya. Ada beberapa bina yang ikut bina sohih, yaitu bina misal dan ajwaf. Ya. Jadi untuk bina misal dan ajwaf bab ini tasrifnya seperti qatala. Ya. Bina misal dan ajwaf berarti baris ketiga dan keempat ya dari atas. Di tabel contoh itu ada bina misal dan ajwaf. Ini meskipun mu'tal akan tapi tasrifnya seperti sohih. Jadi ikut qatala. Jadi untuk bina misal dan ajwaf tasrifnya ikut sohih. Ya, kita ambil wa'ada. Ya, persiapan 1 menit wa'ada. Wa'ada seperti qatala. Wa'ada fi'il madhi mudhari'nya apa? Ya wa'idu. Masdarul awal muwa'adatan. Masdar kedua wi'adan. Masdar ketiga wi'adan. Isim fa'il muwa'idun. Ismul maf'ul muwa'adun. Fi'il amr wa'id. Fi'il nahi la tuwa'id. Ismul zaman wal makan muwa'adun. Fi'lun madhi libniyal majhul wu'ida. Wal mudhari' lil majhul yuwa'adu. Ya, kita serif wa'ada, silahkan. Wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wi'adan muwa'idun muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun wu'ida yuwa'adu. Baik. Sekarang kita ambil wafaqa. Ya, wafaqa mudhari'nya yuwafiqu. Wafaqa itu cocok, setuju ya kan. Terus masdar kedua wifaqan ya kan. Wifaqan. Masdar ketiga wifaqan isim fa'il muwafiqun isim maf'ul muwafaqun. Terus wafiq la tuwafiq muwafaqun wufiqa yuwafaq. Ya, tasrif sama-sama wafaqa, silahkan. Wafaqa yuwafiqu muwafaqatan wifaqan muwafiqun muwafaqun wafiq la tuwafiq muwafaqun wufiqa yuwafaqu. Masih ada 6 contoh. Mas Agus silahkan menulis tasrif wajaha. Mas Joko wasaqo, membuat perjanjian. Mas Muhammad Irfan syawaro, bermusyawarah. Abu Yasir awana, menolong. Mas Arif awada, membiasakan. Mas Ikhwan qawama, melawan. Silakan ditulis. Tasrifnya sama persis dengan bina sohih atau bina salim. Tidak ada yang diganti ya, tidak ada yang dihilangkan. Sama persis.
Ya, coba Mas Agus dibaca. Wajaha yuwajihu muwajahatan wijahan wijahan muwajihun muwajahun wajih la wajih muwajahun wujiha yuwajahu Masya Allah. wasaqa yuwajihu muwasaqatan wisaqan wisaqan muwasiqun muwasaqun wasiq la tuwasiq muwasaqun wusiqa yuwasaq. Ya, Mas Irfan. Syawaro syamiru musyawaratan siwaron siwaron musyawiru musyawaru syamir ratu syamir musyawaru syuwiron musyawaru. Jadi musyawarah itu bahasa Arab ya. Ya tak? Musyawaratan itu bahasa Arab tak? Musyawarah. Terus jadi serapan ke bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, biasa. Awana yu'awinu mu'awanatan iwanan iwanan mu'awinun mu'awanun awin latu awin mu'awanun uwina yu'awan. Bagus, Mas Arif. Awada yu'awidu mu'awanatan iwadan iwadan mu'awidu mu'awadun awid latu awid mu'awadun awid latu yu'awadun. Ya, Mas Ikhwan. Qawama yuqawimu qawamatan iwaman Qiwaman. iwaman iwaman qawimun qawamun qawim lan qawim qawamun iman qawamun. Baik. Bina sahih dan yang mengikutinya selesai. Sekarang pindah ke bina mudhaf, kembali ke tabel. Di sini ada contoh masa ya, masa. Masa itu menyentuh ya, menyentuh. Masa. Ini asalnya apa? Masasa. Fa'ala masasa menjadi masa. Karena apa? Karena bertemu dua huruf sejenis di satu kata, maka wajibal idgham, wajib idgham. Yumasu asluhu yumasisu, yufailu, yuqatilu, yumasisu menjadi yumasu. Mumassatan aslinya mumassasatan ya. Misasan ini asli ya, fi'alan, misasan, fi'alan, misasan ya. Mumasson, mumasson ya. Mumasson, mumasson. Masa lah ini. Fi'il madhi sama amr sama ya. Ya dah? Nah, fi'il madhi sama fi'il amr sama, tapi aslinya beda. Kalau fi'il madhi asalnya masasa, kalau fi'il amr asalnya masis, fa'il, qatil, masis. Nah, itu. Masa, latu, masa, mumasun, majhulnya Musa yumasu. Jadi maklum sama majhulnya sama untuk mudhari'. Ya, Musa yumasu. Salam. Musa yumasu. Ini aslinya sisa, kalau ini sasu. Ya. Tambahkan Musa yumasu. Masa yumasu mumasatan misasan misasan mumasson mumasson
Massah, latu massah, mumassun, mussah, yumassu. Ya. Sekarang coba kita baca bersama-sama. Massa, silakan. Massa, yumassu, mumassatan, misasan, misasan, mumassun, mumassun, massa, latu massa, mumassun, musa, yumassu. Sekali lagi, masa, masa, mumassu, mumassatan, misasan, misasan, mumassun, mumassun, masa, latu masa, mumassun, musa, yumassu. Sekarang lihat contohnya di sini ada 4 ya untuk bina mudhaf. Pertama apa? Syaqqa, menyalahi. Yang kedua sofa. Apa sofa? Bersof-sof, berbaris-baris. Ya. Kemudian habba, berkasih-kasihan, berkasih sayang. Hadda, memusuhi. Baik, sekarang coba ditulis semuanya, menulis syaqqa. Syaqqa, menyalahi, maksudnya menyalahi itu menentang ya. Ya, menentang. Ya, enggak boleh malah diterjang. Suruh ngerjakan malah ditinggalkan. Ini namanya melawan. Syaqqa itu melawan, menentang, menyalahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Mas Agus baca. Syaqqa musyaqqu musyaqqan musyaqqan shiqaqan shiqaqan musyaqqun musyaqqun syaqqa la tusyaqqa musyaqqun suqqa musyaqqu Terus syaqqa musyaqqu musyaqqatan shi shiqaqan kan fi'alan enggak ada mimnya. Paknya huruf apa toh? Kan sin. Sin qaf qaf shiqaqan itu kan. Enggak ada mimnya. Kenapa misasa enggak? Karena fi'il madinya masa. Ya. Enggak. Ulangi syaqqa shiqaqan. Kan wazannya apa? Wazannya apa ya, Ikhwah? Ayo wazannya dulu. Fi alan. Ya toh? Fa fiilnya huruf apa? Syaqqa. Berarti fa fiilnya huruf apa? Shin. Ainnya qaf, lamnya qaf, ya toh? Tinggal shiqaqan. Ya. Syaqqa musyaqqu musyaqqatan shiqaqan 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 musyaqqun musyaqqun syaqqa la tusyaqqa musyaqqun syuqqa yusyaqqu. Ya, syuqqa yusyaqqu. Bagus. Syuqqa yusyaqqu. Ya. Terus Mas Irfan. Syaqqa musyaqqu musyaqqatan shiqaqan shiqaqan musyaqqun musyaqqun syaqqa la tusyaqqa musyaqqun syuqqa musyaqqu. Ya, syuqqa yusyaqqu. Terus biasir musyaqqatan shiqaqan shiqaqan musyaqqun musyaqqun syaqqa syaqqa musyaqqun syuqqa musyaqqu. ya. Terus Mas Arif. Musyaqqatan syaqqa. Ya, Mas Iwan. Syaqqa musaqqu musaqqatan shiqaqan shiqaqan musyaqqun musyaqqun syaqqa la tusyaqqan musyaqqun syuqqa yusyaqqu. Bagus. Ya, Mas Riko. Syaqqa musyaqqu musyaqqatan shiqaqan shiqaqan musyaqqun musyaqqun Syaqqa la tusyaqqa musyaqqun syuqqa musyaqqu. terus Syaqqa musyaqqu musyaqqatan shiqaqan shiqaqan
Ya, sekarang kita ambil sofa. Coba persiapan, tidak usah ditulis. Sofa. Mudhari'nya apa? Yusofu. Masdar pertama. Ya, musofatan. Musofatan. Masdar kedua. Sifafan. Ketiga. Sifafan. Ismul fa'il. Musafun. Ismul maf'ul. Ya, fi'il amr. Fi'ilun nahi. Ismul zaman wal makan. Madhi majhul. Sufa. Mudhari' majhul. Ya, jami'an. Sofa. Silakan. Sofa. Yusofu. Musafatan. Sifafan. Sifafan. Musafun. Musafun. Sofa. La tusofa. Musafun. Sufa. Yusofu. Sufa. Yusofu. Ya. Sekarang kalimat ketiga. Habba. Mudhari'nya apa? Wahabu. Masdarul awal. Assalamualaikum. Muhabbatan. Masdar tsani. Hibaban. Masdar tsalits. Ya, ismul fa'il. Ismul maf'ul. Naam, fi'il amr. Fi'il nahi. Naam, ismu zaman wal makan. Naam, fi'il madhi bunya lil majhul. Wal mudhari' lil majhul. Naam, nusarif ma'an habba jami'an. Habba yuhabbu muhabbatan hibaban hibaban muhabbun muhabbun habba la tuhabba muhabbun hubba yuhabbu. Ya, contoh terakhir. Hadda memusuhi. Fi'il mudhari'nya yuhaddu. Masdarul awal muhaddatan. Masdarun tsani hidadan. Masdarun tsalits ismul fa'il. Ismul maf'ul. Fi'lul amr. Fi'il nahi. Ismul zaman wal makan. Al fi'lul madhi lil majhul. Fi'il mudhari' lil majhul. Naam, nusarif ma'an hadda jami'an. Hadda yuhaddu muhaddatan hidadan hidadan muhaddun muhaddun hadda la tuhadda muhaddun hudda yuhaddu. Ya, alhamdulillah selesai. Mudha'af selesai, misal selesai, ajwab selesai. Masih tersisa 3 bina dalam tabel contoh. Nakis, lafif mafruk, dan lafif makrun. Maka ketiga bina ya pada fi'il bab ini nanti tasrifnya jadi satu ikut mu'tal akhir dawa. Jadi 3 bina ini nakis, lafif mafruk, lafif makrun, nanti tasrifnya satu yaitu seperti dawa. Dia mu'tal akhir, yang penting dia mu'tal akhir. Lah mu'tal akhir itu ada yang versi nakis, ada yang versi lafif mafruk, ada yang versi lafif makrun. Tadi kan
Dawa. Dawa itu artinya apa? Di sini ditulis di paling bawah pojok kiri. Dawa artinya apa? Mengobati. Ya, dawa berarti telah mengobati. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawi latu dawi mudawan. Madi majhulnya duwiya yudawa. Jadi asalnya ada dua wawu ya. Nah gini. Duwiya. Terus diidgham menjadi apa? Nah, tasdid. Duwiya. Duwiya kemudian kan yudawi ya, yudawi. Nah, cara memajhulkannya bagaimana? Memajhulkan fi'il mudhari. Masih ingat? Memfatkah sebelum terakhir. Wi jadi wah. Terus mendomah yang pertama. Ini sudah domah. Terus karena di sini fatkah, maka ya berubah jadi alif. Menjadi apa? Duwiya yudawa. Ini ya tambahnya. Duwiya yudawa. Duwiya yudawa. Jadi duwiya itu telah diobati. Ya. Dawa itu asalnya apa? Fi'il madhi, dawa asluhu waya, gitu. Fa'ala dawaya, gitu ya. Nah, berarti alif di situ gantian ya. Alif itu gantian ya. Terus yudawi asluhu yudawi yufa'ala yufailu dawaya yudawi yu. Nah di situ karena dhammah itu berat, maka diringankan dengan cara disukun. Jadi sukinatil ya listisqali dhammati alaiha. Jadi huruf ya disukun karena beratnya pengucapan dhammah. Maka jadilah yudawi. Terus masdarnya mudawatan itu aslinya apa? Mudawayatan, gitu. Aslinya apa? Mudawayatan. Gitu. Mufa'alatan mufa'alatan mudawayatan. Terus apa? Karena ya jatuh setelah fathah maka ya diganti alif. Karena alifnya apa itu kecepit pasti tegak, maka menjadi apa? Mudawatan. Ini. Baik. Jadi di sini alif yang pertama ini alif tambahan, gitu. Alif yang kedua ini alif gantian ya. Jadi asluhu mudawayatan mufa'alatan. Ini fa-nya ain lam. Fa ain lam. Gitu, ini fa ain lam. Fa ain lam. Di sini ya berubah menjadi alif. Terus masdar kedua diwaan. Diwaan. Aslinya apa? Diwayan. Berarti hamzah di situ hamzah gantian ya. Ya, hamzah gantian ya. Asluhu diwayan. Karena apa? Di fi'il madhi, fi'il mudhari' enggak ada hamzah. Kok ada hamzah tiba-tiba berarti itu hamzah gantian. Ya.
Enggak, cuman di situ ada kaidah lain. Jadi ada huruf ilat berharokat jatuh setelah alif zaidah diganti hamzah, kaidahnya gitu. Seperti sawinun ya. Jadi sainun gitu. Sainun. Sayirun menjadi sairun gitu. Ganti hamzah. Jadi diwaan. Diwaannya aslinya apa? Diwayan. Terus isim fa'il mudawin. Nah, mudawin ini aslinya mudawiyun. Ya toh? Mudawiyun. Berarti ada huruf ya yang hilang. Siapa tahu kenapa ya-nya hilang? Karena tidak ada alif lam. Ya toh? Kalau ada alif lamnya muncul lagi. Ini kan isim mankus toh. Ya toh? Ini isim mankus namanya. Tiga, mudawin ketika ada alif lam menjadi apa? Mudawin menjadi al-mudawi ini ya. Nah, kayak gini. Isim mankus ini. Nah, kenapa kok di sini ya-nya bisa hilang? Karena ketika tidak ada alif lam, di sini ada tanwin. Tanwin itu kan nun sukun, menyebabkan apa? Ketika ini saya buang, maka di sini kan ada apa? Nah, ini al saya hilangkan, maka ada nun sukun. Tanwin itu kan nun sukun toh? Nah, akibatnya ketemu dua sukun. Ini dibuang. Terus nun maju ke sini jadi mudawin gitu. Ya, ini diulang-ulang biar tambah paham. Mudawan asalnya mudawayun. Mudawayun. Huruf ya berarti apa? Alif di sini gantian dari ya. Dawi fi'il amr ya. Dawi fi'il amr. Cara membuatnya bagaimana? Diambil dari fi'il mudhari. Yudawi. Yudawi. Caranya bagaimana? Membuang huruf mudhari'ah. Cara kedua, langkah kedua, mensukun huruf terakhir. Nah, huruf terakhir di sini huruf penyakit sudah sukun, maka sukunnya adalah dengan cara membuang huruf ilat. Maka jadilah apa? Dawi. Karena huruf pertama tidak sukun, maka tidak dibutuhkan hamzah. Jelas dawi. La tudawi, sehingga penulisannya tidak pakai ya, diingat-ingat. Jadi huruf semua fi'il mu'tal akhir ketika fi'il amr mesti huruf terakhirnya hilang. Ingat-ingat itu. Jadi semua fi'il mu'tal akhir ketika fi'il amr, fi'il nahi, maka apa? Huruf ilatnya hilang. Entah itu alif, entah itu wawu, entah itu ya. Hilang semua. Terus isim zaman makan mudawan sama dengan isim maf'ul. Madhi majhulnya duwiya, mudhari' majhulnya yudawa. Dawa yudawi mudawatan diwaan mudawin mudawan dawila tudawi mudawan duwiya yudawa. Ya, kita baca sama-sama. Dawa, silakan. Dawa yudawi mudawatan diwaan mudawin mudawan dawi la tudawi mudawan duwiya yudawa. Sekali lagi dawa. Dawa yudawi mudawatan diwaan
Jawin, mujawan, jawi, la tujawi, mujawan, rubiya, mujawan. Ya, di sini ada 11 contoh yang lain. Ya, dari nakis, lafif mafruk, lafif makrun, ini tasrifnya sama. Langsung kita bagi. Mas Agus menulis tasrif naja, berbisik-bisik. Mas Joko samping kirinya jaro, sama-sama berjalan. Mas Irfan menulis bada, berterang-terangan. Abu Yasir bala, mempedulikan. Mas Arif wala, bertolong-tolongan. Mas Iwan wasa, menolong. Mas Riko wakho, bersahabat. Pak Zainal wafa, menyempurnakan. Terus Mas Ikhwan sawa, menyamai. Silakan ditulis. Ini Pak Mawardi belum masuk ya? Masih sapar di luar Jawa ya? Hah? Yeah. Gimana? Yang mana? Yang mana? Oh iya, tadi kan dua toh. Saya tulis di papan tulisan di idgham toh. Lah kalau nanti ada dua wawu di idgham. Yang sama toh. Lah kalau nggak sama kan nggak bisa idgham. Ya. Jadi kaidah idgham itu idza istama'a harfani mutajanisani fi kalimatin
wahidatin. Jika bertemu dua huruf sejenis di satu kata wajabal idgham. Gitu Mas Agus. Ya, Sagus dibaca. Naja, munaji, munajatan, ijaan, nijaan, munajin, munajan, naji, laki naji, munajan, mujiya, munaja, Ya, masalah. jaro, jari, jaro,
Ya, Mas Irfan. Baka, bubati, mubakatan, hijaan, hijaan, mubatin, mubatan, bati, latubati, mubatan, kufiya, mubatan. Ya, Abi Yasir. Bala, yubali, mubalatan, hilaan, mubali, mubalan, bali, latubali, mubalan, kuliah, mubalan. Terus Wala, yuwali, muwalatan, muwalatan. Wilaan, muwali, muwalan, kuliah, muwalan. Terus Wasa, yuwasi, muwasatan, isaan, bisaan, muwasin, muwasan, wasin, wasi, latuwasi, muwasan, usia, luwasan. terus Waqo, yuwaqi, muwaqatan, yuqa'an, liqa'an, muwaqin, muwaqan, waqi, la tuwaqi, muwaqan, kufiya, yuwaqa. ya, Pak Zainal. Terus Mas Ikon. Sawa, yusawi, yusawatan, siwaan, siwaan, yusawin, yusawan, sawi, la tusawi, musawan, kufiya, yusawa. Ya, masih ada 2 contoh ya. Qawa mengalahkan, kawa memakai. Kawa memakai. Baik, kita tasrif. Qawa mudhari'nya yuqawi. Masdar pertama muqawatan. Masdar kedua tiwaan. Ketiga ismul fa'il muqawin. Ismul maf'ul muqawan. Fi'il amr qawi. Fi'il nahi la tuqawi. Ismul zaman makan ya. Fi'il madhi majhul quwiyah gitu. Quwiyah. Terus yuqawa. Ya, tasrif sama-sama. Qawa, silakan. Qawa yuqawi muqawatan, qiwaan, qiwaan, muqawin, muqawan, qawi, la tuqawi, muqawan, quwiyya, yuqawa. Kawa mudhari'nya yukawi. Masdarul awal mukawatan. Masdar tsani masdarun tsalits ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, ismul zaman wal makan, fi'il madhi lil majhul, naam, wal mudhari' majhul. Ya, nusarif ma'an yukawa jami'an. Mukawatan, kiwaan, kiwaan, mukawan, kawi, la tukawi, mukawan, kuwiya, yukawa. Selesai bab 8 sudah saya share di grup itu latihannya, silahkan dikerjakan. Ya, saya share di grup, silakan dikerjakan sekarang juga. Itu diberi harokat, kemudian disebutkan sigot dan artinya. Di sini mengacu pada contoh-contoh fi'il yang ada di
bab 8 ini. Jadi semua kalimat itu kita ambilkan dari fiil-fiil yang ada di bab 8 ini. Baik dari mudhoaf, misal, ajwaf, nakis, lafif mafruk ataupun lafif makrun. Jadi disalin di buku, kemudian diberi harokat bacaannya. Kalau ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan atau lebih, ya pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Apa? Yang mana? Ini kan materinya, itu latihan. B kan latihannya kan B itu. Ya, ini kan info KBM hari ini. Nah, itu materinya, B latihannya. PR saja ya, kita persiapan sholat maghrib.